আমার কিছু বলার নেই, আপনারা যদি বলতে চান। সিও স্টেট অবজারভার দুজনই ছিলেন, আমি আগে থেকে টাইম নিয়ে এসেছিলাম। আমি ওনাদেরকে মূলত ধন্যবাদ জানালাম। ভবানীপুর এবং নন্দীগ্রামের আমি প্রার্থী ছিলাম, খুব শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে এবং আজকে গেজেট নোটিফিকেশনও হয়ে গেছে জয়ী প্রার্থীদের 293 জনের। আমি ওদের থ্যাঙ্কস জানানোর জন্যই এসেছিলাম। ইটস এ কমপ্লিটলি কার্টসি ভিজিট, কারণ নির্বাচনের আগে অনেকবারই এসেছি, এসআইআর চলাকালীন বা বর্তমান সিও দায়িত্ব নেওয়াকালীন অনেক পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি তর্ক অনেক কিছু হয়েছে। ফাইনালি গণতন্ত্রের যে মহোৎসব, অর্থাৎ বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষের যে নির্বাচন, পশ্চিমবঙ্গে যেটা ইনাদের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনী, রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, নির্বাচন কর্মী সবাই মিলে করতে পেরেছে, তার জন্যই ধন্যবাদ জ্ঞাপন আমি ওনাকে করেছি। আর বিশেষভাবে ভবানীপুরে এমন ভোটারদের আমি পেয়েছি যারা গত 10 বছর 15 বছর ভোট দিতে পারেনি। তাদের হাউসিংয়ে তালা লাগিয়ে রাখা হতো, তাদের বলে দিয়ে আসা হতো ভোট দিতে আসবেন না। তারা এবারে অনেকে ভোট দিয়েছেন। 45টা বড় হাউসিং ছিল, 20টাতে ইনসাইড হাউসিং পোলিং বুথ এবারেই প্রথম হয়েছে, যদিও আইনে এটা ছিল আগে থেকে। সেই ভোটারদের পক্ষ থেকেও আমি কনভে করেছি যে আমাকে হান্ড্রেডস অফ ভোটার্স তারা বলেছে তারা অনেক দিন পরে নিজের ভোট নিজে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে, ইনসিডেন্ট ফ্রি ইলেকশন। সেই জন্য আই কনভে মাই গ্র্যাটিটিউড অ্যান্ড বেস্ট উইশেস টু ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া থ্রু সিও। আমি বরখাস্ত আমি পদত্যাগ করবো না, রাষ্ট্রপতি শাসন হয় হোক, এটা রেকর্ড থাকুক, ওরা আমাকে বরখাস্ত করুক, আমি চাই। এই দিনটা একটা কালো দিন। আমি কোনো মন্তব্য করব না। সংবিধানে লেখা আছে মাননীয় গভর্নর লোক ভবন এই বিষয়ে যথাযথ সাংবিধানিক পদক্ষেপ নেবে, এটা আশা করি। এর বাইরে আমি কোনো মন্তব্য করি না। আপনাদের কাছে উনি প্রাসঙ্গিক হতে পারেন, পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে উনি এখন অপ্রাসঙ্গিক। উনার জন্য বেশি বাক্য খরচ করার কোনো প্রয়োজন আছে? দিকে দিকে বিজেপি এমএলএরা আবেদন করছেন যাতে কোনো রকম অশান্তি না হয়। এই ইতিমধ্যে কমিশনে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, আপনি কোনো বার্তা দেবেন? কোনো অশান্তি খুব বড় কিছু হয়নি। 2021 এবং 2023-এর পঞ্চায়েতের সময় যা হয়েছিল, আমি ডিফেন্ড করছি না। দেখুন, আমাদের রাজ্য সভাপতি লাগাতার বলছেন, আমিও আজকে দেখেছেন নন্দীগ্রামে থ্যাঙ্কস গিভিং সিরিমনিতে ক্লিয়ার বলেছি যে ওদের ওই পাপীদের অফিসে হাত দেওয়ারও দরকার নেই। সেটা তো আমাদের স্ট্যান্ড। এটা তো আপনি মমতা ব্যানার্জি তার পার্টি থেকে শোনেননি 2021-এর 2রা মের পর থেকে। তখন তো উনি বরঞ্চ শপথ নিতে গিয়ে 6 তারিখে বলেছিলেন সাংবাদিকদের যে আমি তো 4 দিন ক্ষমতায় ছিলাম না, ইলেকশন কমিশন ক্ষমতায় ছিল, আমার দায়িত্ব তো ছিল না। উনি কথা বলেছিলেন। আজকে দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে বা শাসক দল হিসেবে পরিণত হওয়া বিজেপি, তার সর্বোচ্চ পোস্ট হচ্ছে রাজ্য সভাপতি। তিনি প্রথম দিন থেকে লাগাতার বলছেন, আমিও গতকাল বলেছি, আজকে আমি প্রকাশ্যে জনসভাতে বলেছি। আপনি আমাকে বলুন তো, 2021 সালে 12,000 এফআইআর হয়েছিল, 57 জন মারা গেছিল। আপনি আমাকে বলুন নাম্বার অফ ডেথ, নাম্বার অফ। আমি ডিজিপিকে ফোন করলাম, এই দুপুরবেলা ফোন করেছি ডিজিপিকে, আল্লাহ আপনার এফআইআর কত হয়েছে বলুন। বলে ফিউ নাম্বার, 50টা এফআইআরই হয়নি। 12,000 এফআইআর হয়েছে, ভবানী ভবনে পড়ে আছে। রিটায়ার্ড জাস্টিস মঞ্জুলা চেল্লুরের নেতৃত্বে কমিশন করে দিয়েছিল, 100% এফআইআর কে এফআরটি করে দিয়েছেন। ওই ফাইলগুলো খোলাবো। কি ঘটেছে বলুন, ইনসিডেন্ট বলুন, কোন গ্রাম কোথায় হয়েছে বলুন, বলুন স্পেসিফিক বলুন। আবারও বলছি, শান্তি বজায় রাখুন। পাপীদের অপবিত্র পার্টি অফিস, যেখানে পয়সা নেওয়া হতো, যেখানে মদ খাওয়া হতো, জুয়া খেলা হতো, নারী নির্যাতন হতো, শাহজাহানরা পিঠা বানাতো, সেদিকে কেউ তাকাবেন না। আর আইন হাতে তুলে নেওয়ার দরকার নেই।
ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী চোর, খুনি, ডাকাত, অত্যাচারীদের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে। দেখতে থাকুন। শুভেন্দু এখনো কিছু গুন্ডা রয়ে গেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার তৈরি হওয়ার পরে দলমত নির্বিশেষে ধর্ম সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে গুন্ডা দমন হবে। এই জন্যই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি বলে গেছিলেন যে এখানে জঙ্গল রাজ নয়, মহা জঙ্গল রাজ আছে। তা মহা জঙ্গল রাজকে পরিষ্কার করতে গেলে এই ধরনের ঘটনা, বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে। এখনো কিছু গুন্ডা রয়ে গেছে। শুভেন্দু দা, আজ আপ सीईओ से मिलने गए थे। আপনারা এটাও ভোটের আগেও বলছিলেন এই প্রথম এই ক্ষমতা এসে পুলিশকে কি ফ্রি হ্যান্ড দেবেন আপনারা? পুলিশের আপনাকে কোনো কাল্পনিক প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না। শুভেন্দু দা, আজ আপ सीईओ से मिलने गए थे। নতুন সরকার তৈরি হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির পরিষদীয় দল, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যাকে দায়িত্ব দেবেন তারা যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। আপনার এই কালকে কি হবে, পরশু কি হবে, তার পরের দিন কি হবে, এই সব কাল্পনিক প্রশ্নের উত্তর আমার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি ইন্টারেস্টেড। शुभेंदु दा, आज आप सीईओ से मिलने गए थे, क्या बातचीत? এরা হিন্দি में बोलते हैं। शुभेंदु दा, आज सीईओ से मिलने गए। আটানব্বই 98 সালে তৃণমূল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে তৃণমূল কংগ্রেস এন্টার জঙ্গলমহল রিজন, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর অবিভক্ত, ইনক্লুডিং ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়াতে ছিল না। সেই কারণে 2009 সালে যখন তৃণমূল 19, তার জোট সঙ্গী কংগ্রেস 6, তার জোট সঙ্গী এসইউসিআই একটা সিট পায়, সেদিনও কিন্তু পশ্চিম মেদিনীপুর ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, ঝাড়গ্রাম থেকে ডাক্তার পুলিন বাসকে, পুরুলিয়া থেকে আমাদের নরহরি মাহাতো, বাঁকুড়া থেকে বাসুদেব আচার্যা, এরা জিতেছিলেন। তারপরে কার হাত ধরে জঙ্গলমহলে তৃণমূল প্রবেশ করেছে, ইতিহাস তার সাক্ষী। আমি কেন, নিজে যারে বড় কয় বড় সে নয়, লোকে যারে বড় কয় বড় সয় হয়। একইভাবে মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি, ইটার ছাড়া কোথাও তৃণমূল কংগ্রেস নামক বস্তু ছিল না। না, আমি ওইদিকে আমি বলছি না। ওখানে 2014 লোকসভা ভোটে তৃণমূল প্রার্থীরা থার্ড হয়েছিল। মোহাম্মদ আলী, ইদ্রিস আলী, ইন্দ্রনীল সেন, মোয়াজ্জেম হোসেন, সৌমিত্র রায়রা। কার হাত ধরে ওখানে 2019-এর লোকসভা ভোটে তৃণমূল 51% ভোট পেয়েছিল, এটা সবাই জানে। অতএব ইতিহাস আর তথ্য পরিষ্কার বলে দিয়েছে, উনি যদি নিজের দমে মুখ্যমন্ত্রী হতেন 2001-এ হতেন। কার এবং কাদের দমে হয়েছেন 2011-তে, আজকে সেটা প্রমাণিত। আমি আর বাড়াবো না। शुभेंदु दा, आज आप सीईओ से मिलने गए थे। না না, আমার আরো কাজ আছে। না ভাই, হয় না। 5টা কথা। बंगाल में चुनाव आयोग आप मिलने आए हैं, तब बंगाल में हिंसा हो रही है। टीएमसी कह रही है कि हिंसा का शिकार टीएमसी के कार्यकर्ता हो रहे हैं। कहाँ हो रहा है, नाम बताइए, एरिया का नाम बताइए, पुलिस स्टेशन का नाम बताइए, असेंबली का नाम बताइए, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। हर क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए एलओपी तैयार है, आउटगोइंग एलओपी तैयार है। बोलिए बोलिए।
हिंसा हो रही है, टीएमसी कह रही है कि हिंसा का शिकार टीएमसी के कार्यकर्ता हो रहे हैं। कहाँ कहाँ हो रहा है, नाम बताइए, एरिया का नाम बताइए, पुलिस स्टेशन का नाम बताइए, असेंबली का नाम बताइए, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। हर क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए एलओपी तैयार है, आउटगोइंग एलओपी तैयार है। दादा आप कह रहे बोलिए थे बोलिए बोलिए तो, ओके बोलिए बोलिए, आप स्पेसिफिक बोलिए। सर 100 बेलाघाटा में हुआ है, 100 एफआईआर हुई है, 433 लोग गिरफ्तार हुए, इनमें नहीं। से कितने बीजेपी के हैं और कितने नहीं? जो वो पता करना पड़ेगा, कोई 100 एफआईआर नहीं हुआ। आपका क्या बीजेपी ने कहा है, दादा आप कह रहे थे कि 100 डीजीपी मुझे बताया, 50-60 कंप्लेन आया, वो छोटा छोटा कंप्लेन। आपको पता नहीं, आप तो 21 का चुनाव भी किया, नंदीग्राम में आपका साथ मुलाकात हुआ था। 355 शेल्टर हाउस देश के अंदर, राज्य के अंदर सेफ जोन बनाना पड़ा। आप मेरा साथ टीएमसी का ऑफिस में चलिए, पूरा प्रदेश में एक ऑफिस में घर बार छोड़कर कोई है? बीजेपी ने 355 सेफ हाउस बनाया 2021 में। 1,10,000 घर छोड़ने मजबूर हुआ। दिदेन गवर्नर, एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी आसाम में हेलीकॉप्टर लेकर गया। आसाम में हेमंत जी, दिदेन चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, सब लोग शेल्टर दिया, खाना खिलाया जनता को। 161 एफआईआर लॉन्च बाय सीबीआई, जो मेजर डेथ एंड रेप एंड अटेम्प्ट टू रेप था। 12,500 एफआईआर रिटायर्ड जस्टिस मंजुला चेल्लूर का नेतृत्व में कोर्ट का ऑर्डर में सीट बनाया। क्या बोल रहा है ये लोग, क्या किया? कुछ ज्यादा कुछ हिंसा नहीं हुआ, मैं सीधा बता रहा हूं। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी वायलेंस, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी वायलेंस, बट डोंट कंपेयर विथ टीएमसी। बीजेपी इसका जरूरत ही नहीं है। बीजेपी 46% वोट लिया, शांति और विकास के द्वारा बीजेपी आने वाला चुनाव में 60% वोट तक चला जाएगा। आप देखते रहिए। वायलेंस हुआ था, आप कह रहे हैं कि अब पुरानी फाइल खोली जाएगी? क्या जांच जो होगी? तृणमूल कांग्रेस ने अत्याचार किया था आपके कार्यकर्ताओं ये पर? तो हमारी मैनिफेस्टो जिस दिन डिक्लेयर हुआ था, ऑनरेबल गृह मंत्री ने किया। उन्होंने सबका सामने, पूरा देश का पत्रकार था, प्रदेश अध्यक्ष में, सेंट्रल मिनिस्टर 2 शांतनु जी या सुकांतु जी, सब था। उन्होंने बता दिया जितना भी संदेशखाली से लेकर आरजीकर से लेकर जितना भी अत्याचार हुआ उसके ऊपर कमीशन भी होगा, और कमीशन में कुछ मिलेगा तो एफआईआर भी होगा, और एफआईआर में जिनका नाम आएगा उनको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। वो तो उस दिन डिक्लेरेशन है। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज विल इन्वेस्टिगेट द मैटर। और सेकेंड बताया, जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन हुआ उसका खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज से आने वाला बीजेपी सरकार कमीशन करेगा। ये तो हमारी डिक्लेयर है, हमारी बड़ा नेता ने डिक्लेयर किया। चार्जशीट फाइल का दिन बोला, मैनिफेस्टो का दिन बोला, ये तो सबका सामने है। वही काम तो भारतीय जनता पार्टी आने वाला दिन में करेगा। टीएमसी के ऑफिस को बीजेपी के ऑफिस में बदल रहे हैं, ऐसा वीडियो आया है। यहाँ एक पेट्रोल पंप है जो पहले टीएमसी का ऑफिस था, कहा गया स्पेसिफिक है तो दीजिए, वापस कर दूंगा। দাদা একটা বারবার অভিযোগ উঠছে দাদা দাদা একটা কথা হচ্ছে আপনি তো দুটো বারবার অভিযোগ উঠছে আপনি তো দুটো বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন আমি উত্তরই দেবো না। अभी आपने बांग्लादेश बोला था टीएमसी ऑफिस বারবার উঠছে, যেটা আপনারা বলেছিলেন যে কোনো রকম অন্য দল থেকে বা তৃণমূল থেকে হোক, আমি হিন্দিতে বলছি, বাংলা হয়ে গেছে। आपने जो बांग्ला में बोला वही हिंदी में बोल दीजिए कि हमें टीएम का दफ्तर नहीं चाहिए, ऐसा कुछ बोला था अभी आपने। क्या टीएमसी के दफ्तर पर कब्जे की मैं आज पब्लिक मीटिंग में बताया, हाँ क्या बताया? जो
पॉलिटिकल हिंसा करने का जरूरत नहीं है, एकदम शांति बजाय रखे। जो गुंडा है, जो भ्रष्टाचारी है, जो बलात्कारी है, बीएनएस के अंदर आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार काम करेगा। और जो ये लोग बोल रहा है पार्टी ऑफिस, टीएमसी ने सरकारी रुपया और तोलाबाजी का रुपया में बहुत सारा ऑफिस किया। वो ऑफिस जनता का हित में नहीं था। वो ऑफिस में किस तरीके से सिंडिकेट राज, तोलाबाजी चलता है सबको पता है। खास करके संदेशखाली का जब खुलासा हुआ तब सब लोग बताया शाहजहां ने अपने टीएमसी का ऑफिस में मिडनाइट में वहाँ का दीदी बहन को बुला के, बेटी को बुला के उनके ऊपर अत्याचार किया। ये मेरा एलिगेशन नहीं था। संदेशखाली का जो पीड़ित हमारी दीदी, माता, बहन, बेटी थी उनकी थी। इसलिए मैं भाजपा कार्यकर्ता को अपील कर रहा हूं, कोई भी एक भी इंसिडेंट ना होना चाहिए। उनका पार्टी ऑफिस भी टच मत करना चाहिए। एक दो इंसिडेंट भी जो हुआ, 50 की कम इंसिडेंट हुआ, जब 21 में 15,000 की करीब इंसिडेंट हुआ। एक भी इंसिडेंट ना होना चाहिए। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी बताया, मैं भी 2 दिन से बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है। शुभेंदु दा, आप लोग का सरकार बनने वाला है 9 तारीख को। क्या इस बारे में कोई फैसला अभी तक हुआ है कि ये आपका नया सरकार 99 राइटर्स या असेंबली अब अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए।